Joga kao disciplina samorazvoja, stara 5000 godina, nas podsjeća da su svi neiscrpni potencijali već u nama, ali i zaborav o njihovom postojanju. Joga nas uči kako korak po korak, redovnom joga praksom, da izađemo iz zaborava, da otklonimo sve prepreke, kleše koje blokiraju doživljaj punoće koji u nama već postoji. Avidja u Yoga sutrama od Patanđalija, neznanje i nerazumevanje je prva prepreka. Nerazumevanje blokira našu mogućnost da pristupimo jezgru i živimo punoću. A smita, druga kleša po Patanđaliju, nam govori da su pogrešne identifikacije ili neispravne identifikacije, prepreke, blokade koje nas ometaju da doživimo i živimo svoju ispravnu identifikaciju, svoje više ja. Raga i dveša su dva lica istog novčića koje nam govore o vezanosti, našoj vezanosti za prošlost i prijatne i neprijatne događaje iz prošlosti koje blokiraju našu mogućnost da u sadašnjosti uživamo svoju punoću. Abhiniveša, u sadašnjem trenutku strah od smrti, blokira značajni deo naših vitalnih energija i onemogućava nam da živimo sve svoje mogućnosti, sve datosti, sve darove života. Zarobljavanje ili blokiranje energija nastaje kada se suočavamo sa životnom situacijom za koju nismo bili dovoljno spremni. Tada se aktivira odbrambeni proces ili aktivnost našeg autonomnog sistema sa funkcijom da očuva naš integritet, da nas zaštiti od snažne nelagode ili raspadanja. Dakle, u pitanju je neka vrsta zaštitnog mehanizma, bilo da je u pitanju nesvesno potiskivanje ili energetske blokade manifestovane u telu. Pojmovi koji se najčešće koriste kao sinonimi za opis ovog fenomena su zamrznuta, blokirana, potisnuta, sakrivena, zadržana energija. Tada se uznemiravajuće značenje i energija koje prati taj događaj odlažu, to jest uklanjaju iz aktivnog polja svesnosti u podrume za odlaganje, za trenutak oslobađanja kada za to budemo spremni. Svako odlaganje zarobljava određenu količinu energije koja je potrebna za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti. Osim svakodnevnog procesa blokiranja energije, događa se i proces oslobađanja istih energija u trenucima kada smo za to spremni. Ključni element za uspostavljanje ravnoteže između blokiranih energija i onih koje se odblokiraju
je razvojno nastojanje. Svaki pojedinac koji svesno zakorači na put razvoja pomaže procesu otapanja, odmrzavanja ili odblokiranja zamrznutih energija. Ozbiljan problem nastaje kada se proces blokiranja odvija svakodnevno, a izostaje pražnjenje jer osoba ne posjeduje spremnost da se otvori za razvoj. Kada zarobljena energija napuni sve odaje za odlaganje i to stanje ostane dugo, možemo osjetiti nedostatak životne energije koja se može odraziti na našu funkcionalnost u svakodnevici. Tada osjećamo malaksalost, depresivnost, letargiju, nelagodu, ponekada i bolest. Osjećamo nepovezanost sa životom koji vodimo. Osjećamo nedostatak energije za ostvarivanje svojih ciljeva. Život tada sagledavamo kao polje na kojem se treba boriti, a sve to prati prisutnost straha, prisutnost nejasne zebnje. Sva ova stanja utiču na prirodni tok, to jest pulsaciju u našem energetskom polju. Kada se protok energije u telu smanji, pa to potraje neko duže vreme, mogu se javiti problemi. Energetska joga, laja joga, zlatna kundalini joga, hatha joga, mantra joga, joga hormonalne ravnoteže i tantra joga ukazuju da se blokirane energije grupišu u određenim regijama tela za čiju aktivnost su odgovorni određeni energetski centri čakre. Energija ljutnje se skladišti u jetri, briga se skladišti u stomaku, tuga i žalost skladište se u plućima, strah i tjeskoba deluju na bubrege. Osoba koja potiskuje dnevne strahove i bes može imati ukočena ramena i bolove u vratu zbog hronične napetosti. Kada energija teče, to jest pulsira neometano u svojoj punoći, imamo povećani stepen jasnoće, jer uviđamo svrhu svog života. Naše aktivnosti prati doživljaj da je sve kako treba. Naš emocionalni život je uravnotežen, osjećamo radost prema životu i ljubav od života. Kada blokiramo energije, potiskujemo emocije. A potiskujemo emocije kada su one previše neprijatne, bolne ili kada ugrožavaju sliku koju imamo o sebi. Ako smo doživjeli neprijatnost u detinjstvu, možemo nesvesno potisnuti sećanje i emocije povezane s tim sećanjem kako bismo izbjegli nelagodu, patnju ili bol. Često se emocije blokiraju kako bismo izbjegli neprijatnost, ali time gubimo kontakt sa sobom. Ako nismo imali priliku ili spremnost da izrazimo bes prema roditelju, taj bes možemo nositi u sebi i nesvesno ga usmjeravati prema drugima. Možda smo blokirali emocije u detinjstvu nesvesno ih potiskujući kako bismo lakše premostili sve nelagode koje su nastajale u porodici na relaciji majka-otac. Porodični sistemi često nose zabranu izražavanja emocija. Na primjer, nije kulturno biti ljut, ne pokazuj slabost,
Ne budi previše srećan, posle mnogo radosti dolaze suze. Muškarci ne plaču ili žene ne smeju da budu agresivne. Nekada su emocije blokirane jer se sagledavaju kao neprihvatljive ili ih povezujemo sa slabošću. Emocionalno izbjegavanje je naučeni oblik emocionalnog ponašanja. Ako su nam roditelji govorili nemoj da plačeš, dete će naučiti da emocije nisu sigurne. Dete koje je naučilo da suze izazivaju kaznu, može razviti nesvesnu strategiju potiskivanja emocija tuge. Emocije se zarobljavaju i u telu, što može dovesti do mišićnih napetosti i mišićnih blokada. Danas smo svesni onoga što nas joga 5000 godina uči. Telo pamti emocije. Telo pamti iskustva. Tako one ostaju zarobljene u mišićima i organima ako se ne izraze. Dok ih ne oslobodimo joga položajima, tehnikama pranajame, dharane, djane, upotrebom mantri ili kroz pokret i zvuk. Kada osoba doživi traumatsko iskustvo, mozak ponekad ne uspeva da obradi emocije sa lakoćom. Umjesto da ih integriše, mozak ih zamrzava u amigdali, što kasnije može izazvati posttraumatski stres. Osoba koja je imala saobraćajnu nesreću može nesvesno potisnuti strah, ali će kasnije možda osjećati paniku kad čuje zvuk sirene. Ponekada se emocije blokiraju jer se plašimo da budemo autentični i da nas drugi neće prihvatiti. Neko može potisnuti ljubav jer se plaši da će biti povređen ako pokaže svoju ranjivost. Potisnuti nesvesni konflikti, neostvarene, nedostupne želje i impulsi koji nisu direktno dostupni svesnosti postaju izvor problema. Joga akcenat stavlja na svesno iskustvo i prisutnost u sadašnjem trenutku, kao i na usmeravanje pažnje na unutrašnje procese, što uključuje prepoznavanje i oslobađanje zarobljenih emocija. Joga polazi od ideje da ljudi zarobe deo energije u prošlim iskustvima nesvesnim obrascima ili potisnutim emocijama koji ih sprečavaju da žive punoću u sadašnjem trenutku. Ali joga preporučuje i načine kako ih svesno osloboditi. Redovnom joga praksom mnogi energijski zadržaji se vrlo često bez velikog napora otapaju, povećavajući količinu upotrebljive energije. Međutim, postoje i oni potisnuti energijski sadržaji za čije oslobađanje je potrebna istrajnija joga praksa. Tokom učešća u programima u Evropskom hramu svetlosti joge, praktičari postaju svesni svojih trenutnih emocija, svojih misli i svojih oblika ponašanja. Kako joga pomaže u oslobađanju blokiranih energija? Joga prepoznaje posredno i neposredno otpuštanje zarobljenih energija. Neposredno oslobađanje se odvija upotrebom različitih joga tehnika, dakle joga praksom. Posredno otpuštanje biraju polaznici koji žele da zaobiđu mogućnost pojave unutrašnjih otpora
ili preplavljivanje oslobođenim emocijama. Učešćem u kirtan večerima ili u kosmičkom yoga plesu oslobađanje se događa u kreativnom zanosu, zaobilazeći sve neprijatne otpore. Emocije ne ostaju zarobljene u telu, već se izražavaju kroz kreativne procese. Osoba tako postaje celovitija i manje podeljena između potisnutog i svesnog dela sebe. Posredna, to je simbolička prerada, je moćan proces koji omogućava oslobađanje potisnutih emocija putem nesvesnih izraza, kroz telesne senzacije tokom izvođenja yoga asana, kosmičkog yoga plesa, djane koje uključuje imaginaciju i upotrebu jantri, kroz glasovno kreativno izražavanje učešćem u pevanju kirtana, upotrebom mantri, oslobađanje potisnutih impulsa, upotrebom raznih yoga tehnika se odvija korak po korak. Kada osvestimo i preradimo razumevanjem značenje potisnutih impulsa, oni prestaju da stvaraju unutrašnje konflikte, omogućavajući nam veću slobodu u životu. U Evropskom hramu svetlosti joge oslobađanje potisnutih energija odvija se spontano tokom sprovođenja yoga prakse. Kada koristimo djanu, meditaciju, u prvoj fazi to podrazumeva oslobođeno upoznavanje sa svojim mislima. Šta znači oslobođeno? Oslobođeno od potrebe da kategorišemo misli na negativne i pozitivne, interesantne i neinteresantne, dobre i loše. Učenik uči da uočava i izražava sve misli, osjećaje i sećanja koje dolaze u um, bez obzira koliko oni bili neobični, nelagodni, prijatni ili neprijatni, bez vrednovanja i kategorisanja. Ovaj meditativni proces pokazao se oslobađajući, jer učenik konačno dozvoljava sebi da uoči i prihvati svoje potisnute energije, emocije i misli, uz mentorsku podršku učitelja koji uči yoga praktičara da povezuje oslobođene sadržaje sa nesvesnim konfliktima iz prošlosti, pružajući mu svakodnevnu energetsku podršku. Praktičar joge uči da uoči i izrazi svoje nesvesne misli, svoje emocije i sećanja bez cenzure. Zadatak je omogućiti svim, pa i nesvesnim sadržajima da spontano isplivaju na površinu uz naše prihvatanje. Učitelj izgovara: opustite se, uradite energetsko obnavljanje i izgovarajte na glas sve što se pojavi u vašem umu, bez obzira koliko vam se činilo nelogičnim ili nevažnim, šta god to bilo. Yoga polaznik izgovara: vidim sliku svog detinjstva, plava lopta, igralište. Osjećam nelagodnost, možda zbog prisustva majke. Sjetio sam se kako je vikala na mene kada sam poderao pantalone. Osjećam neku težinu u grudima. Učitelj joge izgovara: kada izgovorim reč voda,
Recite prvo šta vam padne na pamet. Joga učenik izgovara. Plivanje. Leto. Detinjstvo. Strah. Osjećam strah. Neko se... Joga učitelj i polaznik zajedno istražuju povezanost između reči i nesvesnih emocionalnih reakcija. Ovo može pomoći da nesvesne misli i konflikti isplivaju na površinu, omogućavajući njihovo razumevanje i integraciju. Redovnim praktikovanjem joge možemo postati svesni svojih potisnutih impulsa i spremni da ih razumemo i integrišemo u polje svesnosti, što može smanjiti njihovu moć i negativni uticaj. Joga praksa je proces kojim se nesvesni, potisnuti impulsi postepeno osvešćuju, razumeju i integrišu u svesni deo psihe. Tako se mogu otkriti skrivene potrebe, unutrašnji konflikti i nagoni koji su potisnuti zbog moralnih, društvenih ili ličnih ograničenja. Potisnuti impulsi se ne moraju javljati direktno, već se maskiraju kroz razne vrste simptoma, kroz lapsuse u govoru, kroz ponavljajuće obrasce ponašanja, otpore, meditativne iskustva, snove. Joga učenik koji ima obsesivnu potrebu za kontrolom, redovnom joga praksom može otkriti da potiskuje agresivne impulse i strah od gubitka kontrole. Otpori otkrivaju energije koje smo nesvesno blokirali u nama. Boravkom u Evropskom hramu svetlosti joge, učitelj nas podučava da uočimo sve otpore koje imamo u odnosu na sebe i okruženje, ali i one koje ne primećujemo jer se skrivaju u našim dubinama. Učitelj nas upućuje kako da u svim otporima koje iskazujemo pronalazimo lekcije namenjene našem izrastanju. Međutim, kako se približavamo nesvesnim impulsima, možemo nesvesno pružati otpor zaboravljanjem, izbegavanjem, prekidanjem razvojnih lekcija, iskazivanjem nervoze prema određenim temama. Otpor je u jogi signal da se nešto važno potiskuje i zato je važno da se to osvetli. Otpori u procesu oslobađanja potisnutih sadržaja predstavljaju nesvesne mehanizme kojima se osoba brani od uvida u neprijatne ili potisnute sadržaje. Neki nesvesni konflikti mogu se osloboditi tokom joga prakse, ali neki se ne mogu osloboditi direktno jer ego koristi otpor kako bi sprečio preplavljujuće emocije ili neprihvatljive impulse da dospeju u svesnost. Kakve vrste otpora postoje i kako ih prepoznati? Nesvesno zaboravljanje ili ignorisanje bolnih sećanja, misli ili emocija jedan je od otpora koji se može pojaviti. Polaznik nije svestan da izbegava određenu temu. Prepoznajemo ih tako što se osoba ne može setiti važnih događaja iz prošlosti i ima potrebu da promeni temu ili pruža nejasne odgovore kada se priča o nečemu bolnom. Ne mogu da se setim ničega iz detinjstva, kao da mi je sve obrisano. Tokom joga retrita u Evropskom hramu svetlosti joge
neko je spontano započeo priču o svom detinjstvu. Svi su nešto govorili o svom detinjstvu. Samo je jedan polaznik odbio da bilo šta kaže o svom detinjstvu. Rekao je, kod mene je sve okej. Nesvesno blokirajući potisnutu ljutnju prema roditeljima. Vrlo često osobe koriste logična objašnjenja kako bi izbjegli suočavanje sa bolnim emocijama, umanjivanjem značaja događaja ili traženjem krivca u drugima. Tada se obično kaže, to uopšte nije bilo važno ili to se svima dešava pa nije ni bitno da o tome govorim. Osoba koja je doživjela emocionalnu povredu kaže, pa dobro, možda su me moji roditelji kritikovali, ali to je normalno. Važno je da me nisu tukli. Tada osoba svesno izbegava razgovor o određenim temama, jer joj se javlja unutrašnji nemir, nestrpljenje ili neprijatan osjećaj. Osoba menja temu, osjeća nelagodu, postaje defanzivna ili se ljuti na instruktora ili učitelja joge. Takve osobe su spremne da kažu, zašto stalno pričamo o tome? Ili, to mi uopšte nije bitno. Kada učitelj postavi pitanje o majci ili ocu, osoba naglo menja temu na posao ili nešto neutralno. Nekada učenik projektuje osjećanje iz prošlih odnosa na joga instruktora ili učitelja i koristi ih da izbjegne dalje oslobađanje. Polaznik joge tada postaje previše vezan ili previše distanciran od učitelja joge. Može osjećati ljutnju, strah ili ljubav prema učitelju i koristiti to kao razlog da dalje ne istražuje potisnute sadržaje. Često to prate reči, mislim da vi mene ne razumete baš kao moj otac ili majka. I potom odbija dalje lekcije joge. Često se pojavljuju osobe kojima ego ne dozvoljava da priznaju sopstvene slabosti i konflikte. Oni kao odbranu razvijaju osjećaj superiornosti u odnosu na proces joga razvoja i ne dozvoljavaju da se otkriju zarobljene emocije iz nesvesnog. Učenik tada govori, ja već sve znam o sebi, nema šta novo da otkrijem, niko ne može da dopre do mojih visina i pomogne mi. Ili ponekada omalovažava proces razvoja i joga instruktora, to jest učitelja. Osoba tada kaže, meni je ovo više zanimljivo kao intelektualcu, ali ja nemam potisnutih problema. Sve češće prepoznajemo učenike koji nesvesno ponavljaju nerazvojne izbore, čak i kada znaju da nisu dobri za njih. Takve osobe stalno biraju iste vrste odnosa, posla, situacija koje im ponovo i ponovo donose nelagodu. Svaki pokušaj promene propada, jer nesvesno sabotiraju izlazak iz poznatih obrazaca. Stalno ulaze u ljubavna zajedništva sa emotivno distanciranim partnerima, ponavljajući odnose sa roditeljima iz detinjstva. Kako prevazići otpore? Kao prvo, važno je postati svestan otpora, prepoznati da postoji unutrašnja blokada i istražiti zašto postoji. Razumeti svrhu otpora. Otpor postoji da bi nas zaštitio od bola, ali sprečava rast. Postanimo svesni i svih drugih otpora,
prema određenom tipu osoba, prema određenoj boji, određenim jelima, određenoj muzici, prema određenom obliku ponašanja kod drugih ili kod sebe. Nakon toga tragamo za načinima kako da izrazimo te nesvesne potrebe kroz redovnu joga praksu. Osvestiti kako se nesvesni konflikti prenose na učitelje joge ili druge ljude. Bez potrebe da forsiramo promene, već da omogućimo da otpori postepeno slabe. Treba razumeti da su otpori neizbežan deo razvoja, ali su istovremeno ključni tragovi ka potisnutim sadržajima i razvojnom uzdizanju. Kada se pravilno prepoznaju i razumiju, oni gube moć, otvarajući put dubljoj integraciji nesvesnog u procesu ličnog oslobađanja. Joga je duboko ukorenjena u filozofiji samorazumevanja, filozofiji unutrašnje slobode i samoproučavanja. Joga u procesu razvoja ističe unutrašnju jedinstvenost svake individue, jedinstvenost procesa samospoznaje i jedinstvenost procesa lične transformacije. Joga podstiče mogućnost samorazvoja, samoostvarenja i emotivnog oslobađanja kroz autentično iskustvo. Joga ističe da je za razvoj ključno razumeti da instruktori i učitelji joge treba da polaznicima pruže bezuslovnu podršku, iskrenost i empatiju. Ašramska sredina u Evropskom hramu svetlosti joge je sredina u kojoj se mogu slobodno izraziti svoje osjećanja, misli i iskustva, bez straha od osude. Ova činjenica omogućava polaznicima ambijent podrške u kojem mogu otkriti i osloboditi zarobljene emocije. Joga učitelji nikada ne insistiraju niti zahtevaju. Oni su mekana podrška uz poštovanje prema polaznikovim osjećanjima, omogućavajući im da se otvore, omogućavajući im da istraže svoja emocionalna stanja i prošlost. Polaznik koji je osjećao tugu zbog neizgovorenih riječi voljenoj osobi može tokom joga prakse u atmosferi poverenja i prihvatanja da se osnaži, da govorno iskaže te emocije i počne da se oslobađa bola i tuge. Joga praksa može omogućiti polaznicima oslobađanje od zarobljenih emocija kroz dublje razumevanje svrhe i smisla života i ličnog postojanja. Prilikom boravka u Evropskom hramu svetlosti joge polaznici istražuju svoja uverenja, pronalaze dublji smisao u lekcijama života koje prate i radost i patnja i prijatne i neprijatne emocije. Polaznik koji je prošao kroz tešku životnu situaciju, poput gubitka bliske osobe, može tražiti dublji smisao u toj patnji, prihvatajući da kroz takvu situaciju može dublje razumeti prirodu ljubavi i prirodu životnih ciklusa. Time bi se emotivno oslobodio bola i postigao emocionalnu ravnotežu. Joga nas upućuje da je oslobađanje od zarobljenih emocija povezano sa postizanjem viših stanja svesnosti i samorazvoja. Oni koji dostignu stanje mokše, oslobođenosti, to je samoaktualizacije, oslobađaju se emocionalnih blokada
i mogu živjeti u skladu sa svojim najvišim potencijalima. Tokom razvojnog joga procesa, joga praktičar uči kako da uoči, razume i prihvati svoje nesvesne potrebe i impulse koji su potisnuti i pronađe prihvatljive načine za njihovo ostvarenje. Važno je da se potrebe ne potiskuju, već da se razumeju i integrišu u svestan život na prihvatljiv način. Proces suočavanja sa nesvesnim potrebama u kontekstu oslobađanja potisnutih sadržaja odvija se kroz nekoliko ključnih faza. Cilj je dovesti nesvesne impulse, konflikte i potisnute emocije u svest, čime se omogućava njihova obrada i oslobađanje. Učimo da otkrijemo otpore kao smernice razvoja koje vode integraciji. Praktičar joge nesvesne sadržaje dovodi u polje svesnosti, kako bi ih obradio, razumeo i prihvatio i integrisao u svesni život, otvarajući se sa većom dozom poverenja prema sopstvenom životu. Tokom boravka u Europskom hramu svetlosti joge, polaznici uče kako da uoče i kako da se suoče sa svojim lekcijama, da u suočenju razumeju, da tako integrišu delove svog bića koji su potisnuli, koje negiraju ili ih nisu svesni. Kroz ovaj proces oni se suočavaju sa emocijama ili ponašanjima koje smatraju neprihvatljivim ili sramnim, što može dovesti do oslobađanja od duboko ukorenjenih zarobljenih emocija. Jogin može da se suoči sa osjećanjima ljutnje prema nečemu ili nekome što je godinama potiskivao. Kroz proces otpuštanja potisnute ljutnje osoba postaje slobodnija i otvara se za zdravije emocionalno izražavanje. Redovna joga praksa nas upućuje na uočavanje fizičkih senzacija, kao što su napetost, treperenje, pulsacija, bol, drhtanje, koje su povezane sa određenim emocijama. Kroz istraživanje ovih telesnih osjećanja, praktičar može postati svestan potisnutih emocija koje su prethodno bile zarobljene u telu. Joga učitelj može tražiti od polaznika da usmeri pažnju na napetost u telu tokom izvođenja joga položaja, asana, ili izvođenja tehnika disanja, pranajama, a zatim istražuje koje osjećanja ta napetost izaziva. Praktičar joge može otkriti da je napetost u stomaku rezultat potisnute tuge ili straha. Osim kirtan večeri, pevanja mantri i joga plesa, tradicionalnim pristupima joge, u Europskom hramu svetlosti joge pridodato je i korišćenje i drugih kreativnih pristupa kao što su crtanje, pisanje, kako bismo pomogli učesnicima da se izraze na nesvesnom nivou. Polaznik koji osjeća bes i tugu zbog neke prošle situacije, učešćem u kirtan, večernjoj meditaciji, kroz pevanje ili duhovni ples, slobodan je da izrazi te emocije, što omogućava oslobađanje i obradu tih osjećanja. Tokom boravka u ašramskoj sredini Europskog hrama svetlosti joge, polaznici mogu naučiti kako pomiriti parove suprotnosti, to jest
kako integrisati unutrašnje polaritete. Joga naglašava integraciju suprotstavljenih delova ličnosti kako bi osoba postala celovitija i svesnija svojih unutrašnjih procesa. Osoba koja se uvek prikazuje kao jaka i dominantna može potisnuti svoju ranjivost i straha da će izgubiti kontrolu. Integracija se ostvaruje redovnom joga praksom u kojoj osoba nauči da prihvati svoju ranjivost i dozvoli sebi da ponekad traži podršku bez osjećaja gubitka moći. Osoba koja se drži strogih pravila i očekivanja od sebe može potisnuti potrebu za istraživanjem, radoznalošću i igrom. Integracija se ostvaruje s provođenjem redovne joga prakse u toku koje osoba prihvata da pravila i disciplina nisu neprijatelji spontanosti, već da mogu zajedno postojati, omogućavajući joj da bude organizovana, ali i fleksibilna. Osoba koja uvek pomaže drugima može osjećati krivicu kada želi da brine o sebi, što vodi do iscrpljenosti. Integracija se ostvaruje redovnom joga praksom koja omogućava da naučimo da postavimo granice i dozvolimo sebi da odredimo vreme za odmor, za sebe, razumevajući da se ne mora stalno biti dostupan drugima. Osoba koja se uvek suočava sa problemima može potisnuti deo sebe koji osjeća strah, smatrajući ga slabošću. Integracija se ostvaruje redovnom joga praksom kada osoba shvati da hrabrost ne znači odsustvo straha, već sposobnost da strah prihvati i upravlja njime. Osoba koja sve racionalizuje može potiskivati emocije kako bi izbegla bol ili haos. Učitelj joge može zamoliti polaznika da izrazi osjećanja kroz kreativne metode kako bi se povezala sa svojim emocionalnim delom. Integracija se ostvaruje s provođenjem redovne joga prakse koja nas uči da ne moramo birati između analitičnog, posrednog ili intuitivnog neposrednog dela uma, između uma i doživlja, već da ih možemo koristiti zajedno, umjesto da jedno potiskuje drugo. Integracija polariteta pomaže da prihvatimo sve delove sebe, umjesto da ih potiskujemo. Redovnom joga praksom mi ostvarujemo pomirenje. Tako postupno dolazimo do unutrašnje ravnoteže i celovitosti. Joga polaznik pod mentorskim vodstvom učitelja joge može istraživati polaritete u odnosu prema nekome kao što su ljubav i mržnja prema roditeljima, kako bi pronašao balans između tih osjećanja i oslobodio unutrašnju napetost. Sve tehnike joge pomažu polaznicima da postanu svesni svojih potisnutih emocija, da ih slobodno izraze i integrišu, što omogućava emocionalno isceljenje i autentično postojanje. Joga učitelj može pomoći da se istraži polaritet između ljubavi i ljutnje prema svojoj majci. Polaznica priznaje da je, iako je odnos majke povređivao, ujedno i voli svoju majku i poštuje. Kroz pomirenje, to jest balansiranje tih polariteta, polaznica počinje da shvata da nije nužno da voli ili mrzi svoju majku. Dovoljno je da može da je prihvati i da prihvati sve emocije koje osjeća prema njoj.
sredovečni muškarac je godinama potiskivao svoje osjećanja ljutnje prema svom ocu, koji ga je kritikovao tokom celog njegovog odrastanja. Potisnute emocije sada utiču na njegove odnose, posebno na njegov brak i na posao, gde osjeća stalnu napetost i nesigurnost. On osjeća anksioznost i ponekad ima telesne simptome poput napetosti u stomaku i grlu, ali do skora nije mogao da poveže ove simptome sa svojim potisnutim emocijama. Redovna joga praksa mu je sada u tome pomogla. Joga učitelj poziva joga učenicu da usmeri pažnju na sadašnji trenutak i postane svesna svojih telesnih senzacija. Učitelj joge je pita da osmotri osjećanje napetosti u stomaku. Joga polaznica je svesno fokusirana na to područje tela i počinje da primećuje da je napetost jača kada razmišlja o svojoj majci. Praktikujući joga asane, polaznica joge postaje svesna da je napetost u njenom telu povezana sa potisnutim osjećanjima ljutnje prema majci. Joga učitelj upućuje učesnicu da tokom izvođenja određene joga asane položaja zatvori oči i obrati pažnju na senzacije u telu. Učesnica osjeća napetost u grlu kada misli o svojoj majci, kao da nešto pokušava da izbaci iz sebe. Joga učitelj je podstiče da ne potiskuje ovu napetost, već da je istraži i dopusti sebi da oslobodi sve emocije koje su povezane s tim osjećajem. Učesnica počinje da osjeća suze koje naviru i dopušta sebi da plače, oslobodivši duboko potisnutu tugu zbog česte majčine kritike. Učitelj joge predlaže učesniku da koristi joga položaje, glasovno izražavanje, pevanjem kirtana i mantri, kao i upotrebu joga kosmičkog plesa kao način da se izrazi. Učesnik je podstaknut da peva kirtane i pomogne da se otvori odnos između sebe i svog oca. Kroz pevanje kirtana, kroz pokret, učesnik polako prepoznaje svoj osjećaj besa, tuge, ali i ljubavi prema ocu. Na kraju boravka u Europskom hramu svetlosti joge, 30-godišnja polaznica je postala svesnija svojih zarobljenih emocija, svoje ljutnje, tuge i unutrašnje nesigurnosti. Redovnom joga praksom, kroz svesnu prisutnost tokom istraživanja svojih telesnih senzacija, tokom izvođenja joga asana, joga položaja i uz korišćenje kirtana i plesa, ona se oslobodila ove potisnute emocije i postala oslobođena, to jest autentična. Sada kada se suočava sa svojim emocijama, ona može da razvije zdraviji odnos prema sebi i prema drugima. Oslobađanjem od zarobljenih emocija, ona je napravila važan korak u emocionalnom iscelenju i razvoju. Joga koristi različite tehnike i metode kako bi se omogućilo oslobađanje potisnutih emocija, kako bi se omogućilo poboljšanje telesne pulsacije i integracija tela, emocija i uma. Energetske joge, laja joga, zlatna kundalini joga, joga hormonalne ravnoteže, hatha joga, nijasa joga nas uče da telesne napetosti, blokade i neprirodni obrasci disanja mogu biti znaci potisnutih emocija. Ove telesne blokade mogu nastati kao odgovor
na emocionalne traume i negativne iskustva iz prošlosti. Polaznica koja je često osjećala napetost u stomaku, povezivala je to sa osjećajem stresa i nesigurnosti. Tokom boravka u ašramskoj sredini Evropskog hrama svetlosti joge, joga učitelj je vodio kroz tehnike pranajame, upravljanje energijama putem disanja i putem joga asana, joga položaja, sa akcentom na istezanja, a ona je primetila da je napetost u stomaku počela da popušta. Upotrebom joga tehnika ona je uspjela da oslobodi potisnute emocije vezane za zebnju i strah, što je dovelo do fizičkog olakšanja. Danas svi znamo da telesne napetosti i rigidne telesne strukture mogu biti znaci prisustva unutrašnjih emocionalnih blokada. Zlatna kundalini joga nas uči da telo ima sposobnost da oslobađa i upravlja vitalnom energijom, pranom, koja se može blokirati zbog emocionalnih trauma. Joga učitelj može koristiti tehnike koje vrše lagani pritisak na specifične regije, čakre u energijskom polju i telu kako bi se otpustile telesne napetosti i zablokirane energije. Polaznik postepeno postaje svesniji telesnih senzacija i svojih dubljih osjećanja. Učitelj joge vodi joga čas tako da se upotrebom joga položaja, to jest asana, ostvaruje odgovarajući pritisak na određene regije tela kako bi se otkrila i oslobodila telesna napetost. Joga praksom se ostvaruje pritisak na napete delove tela, postepeno na područja gde se zadržavaju emocionalne blokade kao što su čelo, vrat, grudi, stomak, perineum. Ove telesne blokade mogu se manifestovati kao nelagoda, napetost, ukočenost, bol. Joga nam otkriva specifične telesne napetosti i obrasce ponašanja koje su vezane za određene regije i oblasti koje pokrivaju određeni energijski centri ili čakre. Hatha joga i kundalini joga nas uče da su svestan pokret i oslobođeno disanje ključni za oslobađanje emocionalnih blokada i posticanje prirodne energetske pulsacije. Učesnik prošlogodišnjeg joga retrita, koji se često osjećao napeto i zaključano u telu, naročito u predelu grudi i vrata, a to je povezano sa osjećajem nesigurnosti i potiskivanjem svog prava na izražavanje, dobio je od joga učitelja pomoć da postepeno oslobađa napetost kroz svesne pokrete i lakše pritiske na te regije izvodeći joga položaje. On je primetio da je nakon nekoliko sesija postao sposoban da se oslobodi osjećanja stezanja i da lakše izražava svoje osjećanja. Joga učitelj upućuje polaznike da uoče mesta napetosti, mesta nelagode, bola. Ovaj proces im pomaže da postanu svesni kako telo reaguje na određene emocionalne i mentalne stimulanse. Redovnom joga praksom, upotrebom joga asana, polaznici postaju svesni senzacije u telu koje pojačavaju upotrebom pranajama, tehnikama dharane, sabranosti pažnje, dijane, meditacije i kontemplacije kako bi se omogućilo oslobađanje blokiranih energija. Devojka koja je doživjela emocionalni šok nakon teške saobraćajne nesreće.
ali nikada se nije suočila sa potisnutim energijama. Tokom joga prakse naučila je kako da postepeno oslobađa napetost u telu. Tokom energetskog obnavljanja i putem korišćenja tehnika njasa joge. Redovnom joga praksom uspjela je da oslobodi energiju koja je bila zarobljena u njenom telu, čime je smanjila emocionalne blokade i oslobođenu energiju stavila na raspolaganje svom biću. Učitelj joge. Tokom održavanja joga retrita u Evropskom hramu svetlosti joge pomagao je polazniku da prevaziđe duboku nelagodnost u stomaku koju je on imao kada pomisli na svoju nesigurnost u profesionalnom životu. Učitelj joge ga je vodio kroz procese da postane svesniji telesnih senzacija i da ih govorno izrazi. On ukazuje da ga je ta nelagoda podsjećala na osjećanje da nije dovoljno dobar. Tokom dalje joga prakse on je oslobodio potisnute emocije i stvorio novi uvid u svoje emocionalne blokade. Joga, iako i to nije primarni cilj, nudi različite tehnike za oslobađanje zarobljenih emocija, jer se smatra da telo pohranjuje emocionalne zadržaje i da se kroz fizički rad na telu može doći do emocionalnog oslobađanja. Joga nas uči da telo akumulira energetske blokade nastale potiskivanjem emocija i trauma i da ove blokade mogu da ometaju protok životne energije, prane kroz telo. Redovnom joga praksom energijske blokade mogu biti oslobođene. Pranayam tehnike imaju posebno mesto u joga praksi jer duboko i svesno disanje omogućava oslobađanje napetosti i ponovo usmeravanje energije u energijsko polje i u hiljade energijskih kanala nadija. Joga nas uči da postoji povezanost između energijskih blokada i nepravilnog plitkog disanja, to jest blokirajućeg daha, koji je često rezultat nespremnosti za suočenje sa nekim stresom ili potisnutim emocijama. Učitelj joge podstiče na joga času polaznike postepeno da svesno dišu, osvajajući dubinu i slobodu disanja, čime se omogućava da energija prana cirkuliše, to jest pulsira u energetskom polju i telu. Cilj je osloboditi blokade u telu koje ometaju normalan protok energije. Energetske joge smatraju da je oslobađanje blokada ključno za oporavak i emocionalnu ravnotežu svakog pojedinca. Praktikovanje joge postiče neuroplastičnost, jer redovnom praksom joge vršimo promenu starih obrazaca mišljenja i ponašanja, stvarajući nove neuronske staze koje olakšavaju emocionalnu ravnotežu i smanjuju uticaj potisnutih emocija.